فردا احتمالاً هوا بهتر می شود. Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. فردا احتمالاً هوا بهتر می شود. Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. از کجا این موضوع را می دانی؟ D'où le savez-vous? D'où le savez-vous? از کجا این موضوع را می دانی؟ D'où le savez-vous? D'où le savez-vous? امیدوارم که هوا بهتر بشود. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. امیدوارم که هوا بهتر بشود. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. او قطعاً می آید. Il viendra certainement. Il viendra certainement. او قطعاً می آید. Il viendra certainement. Il viendra certainement. مطمئن هستی؟ Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? مطمئن هستی؟ Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? من می دانم که او می آید. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. من می دانم که او می آید. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. او قطعاً تلفن می کند. Il appellera certainement. Il appellera certainement. او قطعاً تلفن می کند. Il appellera certainement. Il appellera certainement. واقعاً؟ Vraiment? Vraiment? واقعاً؟ Vraiment? Vraiment? من فکر می کنم که او تلفن می کند. Je crois qu'il appellera. Je crois qu'il appellera. من فکر می کنم که او تلفن می کند. Je crois qu'il appellera. Je crois qu'il appellera. این شراب حتما قدیمی است. Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. این شراب حتما قدیمی است. Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. این را شما دقیقاً می دانید؟ Êtes-vous certain? En êtes-vous certain? این را شما دقیقاً می دانید؟ Êtes-vous certain? En êtes-vous certain? من احتمال می دهم که شراب قدیمی باشد. Je suppose qu'il est vieux.
Je suppose qu'il est vieux. من احتمال می دهم که شراب قدیمی باشد. Je suppose qu'il est vieux. Je suppose qu'il est vieux. رئیس ما خوش تیپ است. Notre chef est beau. Notre chef est beau. رئیس ما خوش تیپ است. Notre chef est beau. Notre chef est beau. نظر شما این است؟ Vous trouvez? Vous trouvez? نظر شما این است؟ Vous trouvez? Vous trouvez? به نظر من او خیلی خوش تیپ است. Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. به نظر من او خیلی خوش تیپ است. Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. رئیس حتما یک دوست دختر دارد. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. رئیس حتما یک دوست دختر دارد. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. واقعا چنین فکری می کنید؟ Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? واقعا چنین فکری می کنید؟ Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? خیلی احتمال دارد که او دوست دختر داشته باشد. C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie. خیلی احتمال دارد که او دوست دختر داشته باشد. C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie. این که خور و پف می‌کنی اذیتم می‌کند. Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. این که خور و پف می‌کنی اذیتم می‌کند. Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. این که اینقدر آبجو می‌نوشی اذیتم می‌کند. Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. این که اینقدر آبجو می‌نوشی اذیتم می‌کند. Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. این که اینقدر دیر می‌آیی اذیتم می‌کند. Cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. این که اینقدر دیر می‌آیی اذیتم می‌کند. Cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. من فکر می‌کنم که او احتیاج به پزشک دارد. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il a besoin d'un médecin.
من فکر می کنم که او احتیاج به پزشک دارد. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. من فکر می کنم که او مریض است. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. من فکر می کنم که او مریض است. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. من فکر می کنم که او الان خوابیده است. Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. من فکر می کنم که او الان خوابیده است. Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کند. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کند. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. امیدواریم که او میلیونر باشد. Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. امیدواریم که او میلیونر باشد. Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. من شنیدم که همسرت تصادف کرده است. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. من شنیدم که همسرت تصادف کرده است. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. من شنیدم که او در بیمارستان بستری است. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. من شنیدم که او در بیمارستان بستری است. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. من شنیدم که خودروی تو کاملا داغان شده است. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. من شنیدم که خودروی تو کاملا داغان شده است. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. خوشحالم که آمدید. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez venu. خوشحالم که آمدید. Je me réjouis que vous soyez venu.
Je me réjouis que vous soyez venu. خوشحالم که علاقه‌مندید. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. خوشحالم که علاقه‌مندید. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. خوشحالم که می‌خواهید خانه را بخرید. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. خوشحالم که می‌خواهید خانه را بخرید. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. می‌ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. می‌ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. می‌ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. می‌ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. می‌ترسم که پول همراه نداشته باشم. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. می‌ترسم که پول همراه نداشته باشم. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. من نمیدانم آیا او مرا دوست دارد؟ Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il m'aime. من نمیدانم آیا او مرا دوست دارد؟ Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il m'aime. من نمیدانم آیا او برمیگردد؟ Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir. من نمیدانم آیا او برمیگردد؟ Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir. من نمیدانم آیا او به من تلفن می کند؟ Je ne sais pas s'il va m'appeler. Je ne sais pas s'il va m'appeler. من نمیدانم آیا او به من تلفن می کند؟ Je ne sais pas s'il va m'appeler. Je ne sais pas s'il va m'appeler. شاید او مرا دوست ندارد. Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? شاید او مرا دوست ندارد. Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? شاید او بر نگردد. Et s'il revient? Et s'il revient?
شاید او بر نگردد. Et s'il revient? Et s'il revient? شاید او به من زنگ نزند. Et s'il m'appelle? Et s'il m'appelle? شاید او به من زنگ نزند. Et s'il m'appelle? Et s'il m'appelle? برایم سوال است که آیا او به من فکر می کند؟ Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. برایم سوال است که آیا او به من فکر می کند؟ Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. برایم سوال است که آیا او کس دیگری را دارد؟ Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il en a une autre. برایم سوال است که آیا او کس دیگری را دارد؟ Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il en a une autre. برایم سوال است که آیا او دروغ میگوید؟ Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. برایم سوال است که آیا او دروغ میگوید؟ Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. آیا او به من فکر می کند؟ Et s'il pense à moi? Et s'il pense à moi? آیا او به من فکر می کند؟ Et s'il pense à moi? Et s'il pense à moi? آیا او فرد دیگری را دارد؟ Et s'il en a une autre? Et s'il en a une autre? آیا او فرد دیگری را دارد؟ Et s'il en a une autre? Et s'il en a une autre? آیا او واقعیت را می گوید؟ Et s'il dit la vérité? Et s'il dit la vérité? آیا او واقعیت را می گوید؟ Et s'il dit la vérité? Et s'il dit la vérité? من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد؟ Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد؟ Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'écrive. من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'écrive. من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند. Je doute qu'il m'épouse. Je doute qu'il m'épouse. من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند. Je doute qu'il m'épouse. Je doute qu'il m'épouse.
آیا او واقعا از من خوشش می آید؟ Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? آیا او واقعا از من خوشش می آید؟ Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? آیا او برایم نامه می نویسد؟ Et s'il m'écrit? Et s'il m'écrit? آیا او برایم نامه می نویسد؟ Et s'il m'écrit? Et s'il m'écrit? آیا او با من ازدواج می کند؟ Et s'il m'épouse? Et s'il m'épouse? آیا او با من ازدواج می کند؟ Et s'il m'épouse? Et s'il m'épouse? صبر کن تا باران بند بیای. Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. صبر کن تا باران بند بیای. Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. صبر کن تا من کارم تمام شود. Attends que je termine. Attends que je termine. صبر کن تا من کارم تمام شود. Attends que je termine. Attends que je termine. صبر کن تا او برگردد. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. صبر کن تا او برگردد. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. من صبر می کنم تا موهایم خشک شود. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. من صبر می کنم تا موهایم خشک شود. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. تو کی به مسافرت می روی؟ Quand pars-tu en congé? Quand pars-tu en congé? تو کی به مسافرت می روی؟ Quand pars-tu en congé? Quand pars-tu en congé? قبل از تعطیلات تابستان؟ Avant les vacances d'été? Avant les vacances d'été? قبل از تعطیلات تابستان؟ Avant les vacances d'été? Avant les vacances d'été? بله،
قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. بله، قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. کی به خانه می آیی؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? کی به خانه می آیی؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? بعد از کلاس؟ Après le cours? Après le cours? بعد از کلاس؟ Après le cours? Après le cours? بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique.
بعد از اینکه او به آمریکا رفت ثروتمند شد. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. بعد از اینکه او به آمریکا رفت ثروتمند شد. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. او از کی دیگر کار نمی کند؟ Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Depuis quand ne travaille-t-elle plus? او از کی دیگر کار نمی کند؟ Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Depuis quand ne travaille-t-elle plus? از زمان ازدواجش؟ Depuis son mariage? Depuis son mariage? از زمان ازدواجش؟ Depuis son mariage? Depuis son mariage? بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. آنها از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. آنها از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. آنها از وقتی که بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. آنها از وقتی که بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. او کی تلفن می کند؟ Quand téléphone-t-elle? Quand téléphone-t-elle? او کی تلفن می کند؟ Quand téléphone-t-elle? Quand téléphone-t-elle? در حین رانندگی؟ Pendant le trajet? Pendant le trajet? در حین رانندگی؟ Pendant le trajet? Pendant le trajet? بله،
وقتی که رانندگی می کند. Oui, en conduisant. Oui, en conduisant. بله، وقتی که رانندگی می کند. Oui, en conduisant. Oui, en conduisant. او ضمن رانندگی تلفن می کند. Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. او ضمن رانندگی تلفن می کند. Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. من موقعی که عینک نمیزنم هیچ چیز نمی بینم. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. من موقعی که عینک نمیزنم هیچ چیز نمی بینم. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمیفهمم. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمیفهمم. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. من موقعی که سرماخورده ام هیچ بویی را حس نمی کنم. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. من موقعی که سرماخورده ام هیچ بویی را حس نمی کنم. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. موقعی که باران میبارد ما سوار تاکسی میشویم. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. موقعی که باران میبارد ما سوار تاکسی میشویم. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. اگر در بخت آزمایی برنده شویم به دور دنیا سفر میکنیم. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. اگر در بخت آزمایی برنده شویم به دور دنیا سفر میکنیم.
Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. اگر او زود نیاید ما غذا را شروع می کنیم. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. اگر او زود نیاید ما غذا را شروع می کنیم. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt.